बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामिद फार्मेसी कोचिंग एकेडमी के प्लेटफार्म से मोहम्मद हामिद सईदी आपसे मुखातिब हूँ। फार्मेसी असिस्टेंट और फार्मेसी टेक्नीशियन के तलबा के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आपको सुनाने जा रही हैं। पंजाब फार्मेसी कौंसिल लाहौर ने फार्मेसी असिस्टेंट और फार्मेसी टेक्नीशियन के सालाना और सप्लीमेंट्री इम्तिहानात का शेड्यूल जारी कर दिया। 2025 में कौन कौन से पेपर कब कब होंगे, इसमें आपको तमाम तफसीलात बताई जाएंगी। तो ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि फार्मेसी असिस्टेंट के जो अब एनुअल इम्तिहानात हो रहे हैं, इसमें सप्लीमेंट्री इम्तिहानात इसके साथ होंगे या नहीं होंगे। तो इसमें और फार्मेसी टेक्नीशियन के जो सप्लीमेंट्री इम्तिहानात होंगे अभी, उसमें कौन कौन से सेशन मौजूद होंगे, फार्मेसी टेक्नीशियन के सप्ली कब होगा, फार्मेसी टेक्नीशियन का दोबारा सालाना पेपर कब होंगे, और फार्मेसी असिस्टेंट के एनुअल कब होंगे, सप्लीमेंट्री इम्तिहानात कब होंगे, इन तमाम सवालात का जवाब इसी छोटी सी वीडियो में आपको बेहतरीन तरीके से समझाया जाएगा। इसलिए आप वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप हर चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें और अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकें। और दूसरा सवाल ये भी स्टूडेंट की तरफ से पूछा जाता है कि सर ऐसा कोई प्लेटफार्म बताएं, कोई ऐसा अदारा बताएं, ऐसा कॉलेज बताएं, ऐसी एकेडमी बताएं जिसके ज़रिए जिस प्लेटफार्म से तैयारी करके पहली ही कोशिश में हम शानदार कामयाबी हासिल कर सकें। तो बेशुमार स्टूडेंट्स का ये सवाल होता है। तो आज मैं ये सवाल का जवाब भी आपको देने जा रहा हूँ कि हामिद फार्मेसी कोचिंग एकेडमी का प्लेटफार्म अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह एक वाहिद और बेहतरीन प्लेटफार्म है जिसमें फार्मेसी असिस्टेंट और फार्मेसी टेक्नीशियन के दोनों सालाना इम्तिहानात और सप्लीमेंट्री इम्तिहानात की बेहतरीन तैयारी करवाई जा रही है। और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह साबिक़ा रिकॉर्ड भी बेहतरीन है। 2023 में भी अल्हम्दुलिल्लाह हामिद फार्मेसी कोचिंग एकेडमी के प्लेटफार्म से सैकड़ों की तादाद में स्टूडेंट पास हुए, और 2024 में भी हामिद फार्मेसी कोचिंग एकेडमी के प्लेटफार्म से सैकड़ों की तादाद में स्टूडेंट पास हुए। और सिर्फ सैकड़ों की तादाद में पास ही नहीं हुए बल्कि शानदार नंबरों के साथ पास हुए, ये भी एक रिकॉर्ड है। और ये हामिद फार्मेसी कोचिंग एकेडमी का ये जो रिकॉर्ड है, ये पंजाब फार्मेसी कौंसिल लाहौर की तारीख़ में भी एक यूनिक रिकॉर्ड है कि हामिद फार्मेसी कोचिंग एकेडमी के प्लेटफार्म से जिन तलबा ने तैयारी की उन्होंने 80% नंबर भी लिए। उस दौर में, उस टाइम जब लोग 50% नंबर लेने में कामयाब नहीं हो रहे, तो अदारे से तैयारी करके लोगों ने 80% नंबर भी लिए। 70, 72, 75, 78 वालों की तो लाइन लगी हुई है, और 80 नंबर लेने वाले भी स्टूडेंट मौजूद हैं। 82, 83%, 84%, 85%, हत्ता के 87% नंबर लेने वाले स्टूडेंट्स भी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। ये हामिद फार्मेसी कोचिंग एकेडमी का एक शानदार एजाज़ भी है और एक तारीख़ी और एक मुनफरद रिकॉर्ड भी है, जिसकी स्लाइडें आप सामने देख रहे होंगे। तो वो तमाम तलबा जो पहली ही कोशिश में फार्मेसी असिस्टेंट के कोर्स में और फार्मेसी टेक्नीशियन के कोर्स में पहली कोशिश में शानदार कामयाबी हासिल करना चाहते हूँ और 100% यकीनी कामयाबी चाहते हूँ, वो हामिद फार्मेसी कोचिंग एकेडमी से रब्ता करें। इंशाल्लाह आपको लेटेस्ट और अपडेटेड बेहतरीन तरीके से तैयारी करवाई जाएगी। इसमें एक पॉइंट इंतहाई अहम है, फार्मेसी असिस्टेंट टेक्नीशियन दोनों नोट कर लें कि फार्मेसी असिस्टेंट के आज तक टोटल 41 इम्तिहानात हो चुके हैं। तो शुरू दिन से लेकर 41वें इम्तिहान तक आने वाले तमाम इम्तिहानी सवालात के जवाबात के लेक्चर आपको फार्मेसी असिस्टेंट को दिए जाएंगे। साबिक़ा तमाम इम्तिहानी सवालात के लेक्चर भी दिए जाएंगे और साबिक़ा तमाम इम्तिहानी सवालात के 41वें इम्तिहान तक आने वाले तमाम इम्तिहानी सवालात के जवाबात अंशाइया नोट्स में भी आपको अपडेटेड मिलेंगे और मरूज़ी नोट्स में भी अपडेटेड मिलेंगे। दूसरी बात, फार्मेसी टेक्नीशियन कोर्स के लिए, फार्मेसी टेक्नीशियन कोर्स के तमाम तलबा इंतहाई एहतियात और मुतवज्जे होकर सुने कि फार्मेसी टेक्नीशियन फ़र्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ कि फ़र्स्ट ईयर के आज तक टोटल 28 इम्तिहानात मुनक्कद हो चुके हैं। 28 एग्ज़ाम मुनक्कद हो चुके हैं, यानी कि ये जो 14-15 दिसंबर 2024 को मुनक्कद हुआ, ये 28वां इम्तिहान था। तो अगर कुछ स्टूडेंट ये समझते हैं कि पिछले 5 साल पेपर्स ले के उनको रट्टा लगा लेंगे और तैयारी करके पास हो जाएंगे, तो ये उनकी भूल है। हकीकत क्या है, गलत फहमी का अजाला भी मैं करना चाह रहा हूँ। गलत फहमी से इसको गलत फहमी को दिल से निकाल दें, अपने दिमाग से निकाल दें कि पिछले 5 साल के पेपर से पास हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको क्या करना होगा कि आपको शुरू दिन से लेकर 28वें इम्तिहान तक आने वाले जितने भी इम्तिहानी सवालात हैं, उन तमाम इम्तिहानी सवालात से गो थ्रू करना होगा, उनको हल्का सा टच देना होगा, वो लेक्चर लेने होंगे, वो कंसेप्ट क्लियर करना होगा, तभी जाके आप शानदार कामयाबी हासिल करेंगे। और हामिद फार्मेसी कोचिंग एकेडमी का प्लेटफार्म एक वाहिद प्लेटफार्म है पूरे पंजाब में, पाकिस्तान में, जो
شروع دن سے لے کر یعنی کہ پہلے فرسٹ ایگزام سے لے کر 28 ایگزام تک آنے والے تمام امتحانی سوالات کی آپ کو بہترین لیکچر دے گا، اور انشائیہ نوٹس میں تمام امتحانی سوالات کے جوابات بھی ہوں گے۔ اور جو لیکچر آپ کو دیے جائیں گے اس میں آپ زوم کو بھول جائیں، زوم ایپ، گوگل ایپ، یہ وہ دائیں بائیں ہر چیز کو زوم ریکارڈڈ لیکچر دیے جا رہے ہیں، لوگ دیتے ہیں، نہیں، اس طرح کی کوئی چیز نہیں۔ آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹڈ لیکچر اس طرح سے دیے جائیں گے جس طرح سے ایک کالج میں، ایک یونیورسٹی میں ایک لیکچرار اور ایک پروفیسر باقاعدہ سامنے بورڈ پہ کھڑا ہو کے لکھ کے ایک ایک بات لکھ کے آپ کو سمجھا رہا ہوتا ہے، جیسے پراپر لیکچر ہوتا ہے اور لیکچر دینے کا جیسے حق ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اسی طرح سے حامد فارمیسی کوچنگ اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے آپ کو بہترین لیکچر دیے جائیں گے، جس سے آپ کے کانسیپٹ بھی کلیئر ہوں گے اور آپ شاندار نمبروں کے ساتھ انشاءاللہ یقینی کامیابی حاصل کریں گے۔ تو اب یہ شیڈول کیا ہوا، شیڈول بھی سن لیں کہ سب سے پہلے 2025 میں سب سے پہلے پیپر کس کے ہوں گے؟ فارمیسی اسسٹنٹ کے۔ تو فارمیسی اسسٹنٹ کے پیپر جنوری کے اینڈ تک، آخری ہفتے یا پھر فروری کے شروع میں منعقد ہوں گے۔ تو فارمیسی اسسٹنٹ کے اسٹوڈنٹس کا سوال تھا کہ صرف سالانہ پیپر ہوں گے یا سپلیمنٹری کے امتحانات بھی ساتھ ہوں گے؟ تو نوٹ کر لیں، فارمیسی اسسٹنٹ کے سالانہ پیپر جنوری کے اینڈ پہ یا فروری 2025 میں منعقد ہوں گے، اور اسی اینول امتحانات کے ساتھ سپلیمنٹری کے تمام طلباء کے امتحانات بھی اینول کے ساتھ ہی منعقد ہوں گے۔ یہ میں نے ذرائع سے پتہ بھی کیا، اور پنجاب فارمیسی کونسل کے مصدقہ ذرائع سے یہ خبر معلوم ہوئی کہ اینول پیپرز کے ساتھ سپلیمنٹری پیپرز کے ساتھ دونوں کو اکٹھا ملا کے امتحانات لیے جائیں گے جنوری کے اینڈ پہ یا فروری کے شروع میں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ فارمیسی ٹیکنیشین کے سپلیمنٹری امتحانات منعقد ہوں گے فروری کے اینڈ پہ یا مارچ کے شروع میں۔ کون کون سے سیشنز کے یہ سپلیمنٹری امتحانات ہوں گے؟ جن کے 2 یا 3 ماہ پہلے جن کے امتحانات رزلٹ آیا تھا 2-3 ماہ پہلے، جن میں سے وہ تمام میں یاد دلاتا چلوں، سیشن 2021 سے 23 اور سیشن 2022 سے 24 کے طلباء ان کا سپلیمنٹری امتحانات ہوگا۔ وہ اینول ایگزام جس میں 65,000 اسٹوڈنٹ نے پیپر دیے اور 5,000 اسٹوڈنٹ پاس ہوئے تھے، اور 60,000 میں سے 5,000 ابسینٹ تھے اور باقی 55,000 فیل تھے۔ یہ ان کی بات ہو رہی ہے، ان تمام طلباء کے ایگزام فروری کے اینڈ پہ یا مارچ 2025 کے سٹارٹ پہ ہوں گے۔ تو فارمیسی ٹیکنیشین کے طلباء بھی اپنی بہترین تیاری کے لیے جلد از جلد رابطہ کریں، تاکہ آپ کو فروری 1 یا 1.5 مہینے میں آپ کو انشاءاللہ مکمل سلیبس کی بہترین تیاری کروائی جائے گی، اور سابقہ تمام امتحانی سوالات کے بھی لیکچر دیے جائیں گے، اور آپ کا کانسیپٹ بہترین طریقے سے کلیئر کر دیا جائے گا انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد فارمیسی ٹیکنیشین کے سپلیمنٹری امتحانات کے بعد پھر کس کے پیپر ہوں گے؟ پھر فارمیسی اسسٹنٹ کے سپلیمنٹری ایگزام ہوں گے۔ کب ہوں گے جی؟ مئی اور جون 2025 میں منعقد ہوں گے، اور یہ ان اسٹوڈنٹس کے ایگزام ہیں جن کے ابھی اینول امتحانات بھی ہوں گے اور سپلیمنٹری امتحانات بھی منعقد اکٹھے ہوں گے۔ ان میں سے سالانہ والوں کا دوسرا چانس ہوگا مئی اور جون میں، اور جو سپلی والے ہیں ان کا تیسرا اور آخری چانس ہوگا مئی اور جون 2025 میں۔ فارمیسی اسسٹنٹ کے مئی اور جون میں سپلیمنٹری امتحانات منعقد ہوں گے۔ اس کے بعد پھر 2 بیچ آئیں گے فارمیسی ٹیکنیشین کے، نوٹ کر لیں، فارمیسی ٹیکنیشین کے 2 بیچ آئیں گے، پہلے سپلی والا آئے گا اور بعد میں اینول آئے گا۔ اچھا، ابھی پہلے بھی فارمیسی اسسٹنٹ کے سپلیمنٹری امتحانات سے پہلے بھی ٹیکنیشین کا سپلیمنٹری امتحانات ہوا تھے، اور بعد میں پھر ایک سپلیمنٹری کا بیچ آئے گا، یعنی کہ ٹیکنیشین کے سپلی کے 2 بیچ آ رہے ہیں۔ یہ اس چیز کو واضح کر لیں کہ پہلے جو سپلیمنٹری ایگزام ہے یہ ان کا ہے جو 65,000 اسٹوڈنٹ میں سے 5,000 اسٹوڈنٹ پاس ہوئے، سیشن 21 سے 23، 22 سے 24 ان کا سپلیمنٹری امتحانات تھا۔ اور جون اور جولائی میں فارمیسی ٹیکنیشین کے سپلیمنٹری امتحانات ان اسٹوڈنٹس کے ہوں گے جن کے 14-15 دسمبر 2024 میں سالانہ پیپر ہوئے، سیشن 2023 سے 25 جن کے سالانہ پیپر ہوئے، ان کے جون اور جولائی میں سپلیمنٹری امتحانات منعقد ہوں گے۔ یہاں تک جون اور جولائی 2025 تک فارمیسی اسسٹنٹ اور فارمیسی ٹیکنیشین کے تمام پینڈنگ بیچ جو تھے، پینڈنگ بیچ تمام کے تمام کلیئر ہو جائیں گے۔ اس کے بعد کوئی پینڈنگ بیچ نہیں آئے گا۔ اس کے بعد وہ اسٹوڈنٹ جو ابھی جنوری 2024 میں داخلہ لیں گے، جنوری 2025 میں داخلے کلوز ہو رہے ہیں، جو نیو اسٹوڈنٹ ہیں ان کے ایڈمیشن کلوز ہو رہے ہیں، تو جنوری 2025 میں جن کے ایڈمیشن کلوز ہو جائیں گے، ان کے سالانہ پیپر
नवंबर और या दिसंबर 2025 में मुनक्कद होंगे। और ये भी उन स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खुशखबरी है कि आज दाखिला लेंगे जनवरी 2025 में और नवंबर और दिसंबर में उनके सालाना इम्तिहानात भी मुनक्कद हो जाएंगे। और हर सूरत, और पिछली दफ़ा भी फार्मेसी कौंसिल अपने किए हुए वादों पे पूरी उतरी, और जिनके जनवरी 2024 में दाखिले क्लोज़ हुए थे उनके 14 और 15 दिसंबर में सालाना इम्तिहानात मुनक्कद हो गए। और बिल्कुल ऐसे ही अब जिनके एडमिशन जनवरी 2025 में क्लोज़ हो रहे हैं, इनके भी पेपर नवंबर में या दिसंबर 2025 में क्लोज़ हो जाएंगे। यानी कि नवंबर दिसंबर में इनके पेपर मुनक्कद हो जाएंगे। नवंबर में भी हो सकते हैं, दिसंबर में भी हो सकते हैं। और इसके बाद बात रह गई सिर्फ तैयारी की। ये सारा बैच है, ये बैच आते रहते हैं, सेशन आते रहते हैं, जाते रहते हैं। कौंसिल ने इम्तिहान लेना है, जो स्टूडेंट जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे वो पास कर देगी कौंसिल वाले, और जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे कौंसिल वाले उसे डेफिनेटली फ़ेल करेंगे क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट नहीं है। इसलिए हामिद फार्मेसी कोचिंग अकेडमी एक कॉन्सेप्ट बेस्ड अकेडमी है जिसमें आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करवाया जाता है और आपको इस तरह से लेक्चर दिए जाते हैं और अपडेटेड लेक्चर्स और अपडेटेड अंशाइया नोट्स और मरूजी नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हों और लेटेस्ट पैटर्न पे और एनटीएस की लेटेस्ट पैटर्न पे और फार्मेसी काउंसिल के लेटेस्ट पैटर्न के मुताबिक आपकी तैयारी करवाई जाती है। लेटेस्ट लेक्चर दिए जाते हैं और लेटेस्ट अंशाइया व मरूजी नोट्स दिए जाते हैं ताकि आप तैयारी करके बेहतरीन और शानदार नंबरों के साथ यकीनी कामयाबी हासिल कर सकें। तो वो तमाम तलबा फार्मेसी असिस्टेंट के या फार्मेसी टेक्नीशियन के जो इम्तिहानात में पहली ही ट्राई में शानदार कामयाबी हासिल करना चाहते हैं और शानदार नंबरों के साथ कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, वो जल्द अज जल्द हामिद फार्मेसी कोचिंग अकेडमी के प्लेटफार्म से रब्ता करें और अपनी तैयारी को